बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा वर्सेस 29, 17, 116, 117, 164, 225 and 220, 284, 255 and 284. These are the 7 verses which are related to the modern physics, modern science, cosmology and astrophysics. یہ 7 ہم نے سورہ بقرہ قرآن حکیم کی سورہ بقرہ جو کہ دوسری آیت ہے اس میں سرچ کیے ہیں تو یہ 7 آیات ہمیں ملے ہیں جو کہ سائنس سے تعلق رکھتے ہیں اور اس میں کازمالوجی اور اسٹرو فزکس سے ریلیٹڈ ہے۔ اس آیت پہ تو ہم پہلے 2 ویڈیو بنا چکے ہیں تو اس کو ہم چھوڑیں گے کیونکہ اس پہ پہلے 2 ویڈیو ہو چکے ہیں۔ باقی آج ہم یہ چاروں شامل کر رہے ہیں اس ویڈیو میں، تو باقی یہ دو جو ہیں یہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ یہ آیت نمبر 29 ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وہو بکل شیء علیم۔ یہ انگلش ٹرانسلیشن دیا گیا ہے۔ He is the one who created everything in the earth for you. Then he turned toward the heaven, forming it into 7 heavens. And he has perfect knowledge of all things. اردو ترجمہ جو ہے وہ میں نے نیچے لکھا ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں ہر قسم کی چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان پیدا کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اس آیات کے مطابق 7 آسمان ہیں، اور ابھی ایک کنسپٹ آ رہا ہے سائنٹیفک کمیونٹی میں کہ ملٹی ورس، یعنی ایک یونیورس نہیں ہے، وی آر ان ملٹی ورس، دیر آر مینی یونیورسز، one is this one in which we are living. لیکن قرآن کے مطابق یہ لوگ کہتے ہیں 7 آسمان ہیں، لیکن یہ 7 یونیورسز ہی ہوں گے۔ تو یہ اس میں یہ ہم نے کلیکٹ اس وجہ سے کیا ہے کہ 7 آسمانوں کا ذکر ہے، 7 یونیورسز کا اس میں ذکر ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 107۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ Do you not know that the kingdom of the heavens and the earth belongs only to Allah, and you have no guardian or helper beside Allah. اردو ترجمہ اس کا یہ ہے، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی حکمرانی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا اور مددگار نہیں ہے۔ تو اس میں آیت میں پھر زمین اور آسمان کی بات ہوئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کا جو مالک ہے، حکمران ہے، فرمان روا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ لوگوں کا کوئی خبر گیری کرنے والا اور مددگار نہیں ہے۔ تو اس میں بھی زمین آسمان کی بات ہوئی ہے، تو زمین آسمان سماوات ہے، سو یہ آسمان نہیں ہے، یہ جو میں نے لکھا ہے آسمانوں ہے، آسمانوں۔ بہت یعنی ملٹی ورس کا کنسپٹ ادھر بھی آیا۔
ओके, ये है आयत नंबर 116, सूरह बकरा आयत नंबर 116। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्द कुल्लुन लहू क़ानितून। They say Allah has offspring. Glory be to Him. In fact, to Him belong whatever is in the heaven and the earth. All are subject to His will. उर्दू तर्जुमा, और कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है। अल्लाह इन बातों से पाक है, बल्कि ज़मीन और आसमानों के सब मखलूक़ात अल्लाह ताला के ताबे और फरमाबरदार हैं। तो इसमें ज़मीन आसमान फिर आ गया है और उसकी हुक्मरानी की बात हो गई है कि ज़मीन आसमान में जितनी भी मखलूक़ात है वो सारे अल्लाह ताला के फरमाबरदार हैं। तो इसमें एक बात जो बहुत काबिल गौर है वो ये फरमाबरदारी है, और ज़मीन आसमान में फरमाबरदारी का मतलब ये है कि ज़मीन में तो हम लोग हैं लेकिन आसमानों का भी हमें पता नहीं है। और साइंटिफिकली ये लोग कहते रहते हैं कि एलियंस है और मखलूक है। तो इस आयत से ये थोड़ा सा वाज़ेह हो जाता है कि हाँ, आसमान में और मखलूक़ात होंगे, क्योंकि फरमाबरदारी जो है वो जानदारों का काम है, बेजानों का काम नहीं है। तो अल्लाह ताला के फरमाबरदार है जो ज़मीन में है और आसमानों में है। तो आसमानों में और मखलूक़ात इस आयत के मुताबिक है। ये 117 नंबर आयत है। बदिउस समावाति वल अर्दि व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। He is the originator of the heavens and the earth. When he decree a matter, he simply tell it be and it is. उर्दू तर्जुमा इसका बहुत प्यारा है, वो ये है कि वो आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है और जिस काम का वो फैसला करता है तो हुक्म देता है कि हो जा, और वो काम हो जाती है। तो काम को वो सिर्फ हुक्म देता है कि हो जा और हो जाती है। तो यहाँ फिर ये ज़मीन और आसमान आ गए, और ज़मीन और आसमानों का और ज़मीन का, तो ये आसमान पहले आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि आसमानों की वक़्त ज़मीन से ज़्यादा है, इसलिए पहले आ गए हैं। तो इससे भी थोड़ा सा इशारा मिलता है कि आसमानों में मखलूक़ात हैं और अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन का क्रिएटर है, बनाने वाला है। तो ये पहले 4 आयत जो कि हमने हमने बिल्कुल सर्च आउट किया है, और ये हमें साथ ही आयत मिले हैं जहाँ पे ज़मीन आसमान और कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड बातें हैं। और इसमें 4 हमने कवर किए, एक हमने पहले 2 वीडियोस में कवर किए थे, और बाकी 2 जो है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।